Hello, Assalamu alaikum friends. I am Sir Lagari. We are here for a physics class. Sir Abdul Qadir Lagari Saab is here and he will start his lecture in a while. Sir, can we start now? जी सर, we can start our lecture. So जीअं त लर्नर असांखे ख़बर आहे कल्ह असां जेको आहे सो चैप्टर नंबर 12 जेको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आहे उहो स्टार्ट कयोसीं. सो जेको आहे सो असां उनखे कंटिन्यू कंदासीं. अॼु जिते छॾियोसीं उन खां अॻिते हलंदासीं. कल्ह असां जेको आहे सो कोलम्स लॉ पढ़ियासीं ऐं कोलम्स लॉ जेका आहे सो कुझु जेके आहिनि पॉइंट्स मेन पॉइंट्स जेके असां खणी उहे डिस्कस करे चुका आहियूं. सो अॼु जेको आहे सो कोलम्स लॉ खां थोरो अॻिते वधंदासीं ऐं उन खां कोलम्स लॉ खे शुरू करण खां पहिरीं मां तव्हांखे इहो ॿुधाए छॾियां कोलम्स लॉ ऐं जेको न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फर्स्ट ईयर में असां पढ़ी आया आहियूं. इहे ॿई लॉस जेके आहिनि सो असांजा इनवर्स स्क्वायर लॉज आहिनि. ठीकु आहे, यानी उहे जेके आहिनि इनवर्स स्क्वायर यानी रेडियस सां जेको आहे सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्स स्क्वायर रिलेशन आहे हुननि जो. ठीकु, ऐं इन्हनि जो जेके आहिनि सो कोलम्स लॉ ऐं जेको सो असांजो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आहे इन्हनि ॿई एनालॉगस आहिनि. ठीकु आहे, कंहिं हद ताईं. ठीकु, ऐं इन्हनि में सिमिलरिटीज़ बि आहिनि, इन्हनि में डिफरेंसिस बि आहिनि. ऐं मां तव्हांखे सजेस्ट इहो कंदुसि त वंस तव्हां इन डिफरेंसिस ऐं जेके आहिनि सो सिमिलरिटीज़ खे ॾिसी वठिजो. सिमिलरिटीज़ तमामु टे आहिनि. असां मेन ॻाल्हि करे था वठूं. जेको असांजो कोलम्स लॉ आहे उहो असांजो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जेके हूंदी आहिनि या इलेक्ट्रिकल फील्ड उहा बि कंज़र्व्ड फील्ड आहे. यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड जेका इलेक्ट्रिक फोर्स लॻे थी उहा बि कंज़र्व्ड फोर्स हूंदी आहे. ईअं ई जेका असांजी ग्रेविटेशनल फोर्स आहे या ग्रेविटेशनल फील्ड आहे उहा बि कंज़र्व्ड फील्ड आहे. हाणे कंज़र्व्ड फील्ड मां मुराद छा? हाणे लेट सपोज जीअं तव्हांखे स्क्रीन ते हिन छोकिरी जा वार विखिरियल नज़र अचनि पिया था. हाणे से सपोज तव्हांखे हिन जे हेड ताईं पहुचणो आहे डिफरेंट हेयर जे एंड तां. ठीकु आहे, हाणे कहिड़ो बि पाथ तव्हां वठी अचो तव्हांखे जेको एनर्जी जो अमाउंट लॻंदो उहो साॻियो लॻंदो यानी जेको वर्क जो अमाउंट लॻंदो उहो साॻियो हूंदो. ठीकु आहे, लेट सपोज हिन वार जी एंड खां जिते तव्हांखे ग्रीन लोगो ॾिसण में अचे पियो एशियन गवर्नमेंट जो, हितां खां तव्हांखे छोकिरी जे हेड ताईं ऐं हेॾा SSDP वारे लोगो खां जेको आहे छोकिरी जे हेड ताईं तव्हांखे जेकर पहुचणो आहे त इहे ॿई डिफरेंट पाथ्स आहिनि. पर जॾहिं तव्हां हिन जे हेड ताईं पहुचंदा ॿिन्हिनि खे जेको वर्क जो अमाउंट आहे उहो केतिरो लॻंदो? साॻियो ई लॻंदो. लेट से असां चवंदा 10 जूल. यानी अहिड़ी फील्ड जंहिंमें वर्क जेको आहे सो पाथ ते डिपेंड न करे, उहो जेको आहे सो इनिशियल ऐं फाइनल पोजीशन ते डिपेंड करे, अहिड़ी फील्ड खे असां कंज़र्व्ड फील्ड चवंदा आहियूं ऐं अहिड़ी फोर्स खे असां कंज़र्व्ड फोर्स चवंदा आहियूं. सो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐं जेका आहे सो मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स ॿई कंज़र्व्ड आहिनि. ऐं जेका तव्हां ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी आया या जेको मैग्नीट्यूड पढ़ी आया उहो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूंदो आहे प्रोडक्ट ऑफ मासेस जे. ऐं हिते जेको सो असां इलेक्ट्रिकल फोर्स कोलम्स लॉ में उहो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुयो प्रोडक्ट ऑफ चार्जिस जे. ठीकु आहे, ऐं इहे ॿई जेकी टी सिमिलरिटी आहे मेन सिमिलरिटी उहा इनवर्स स्क्वायर लॉ आहिनि ॿई. ठीकु आहे, ॿई इनवर्स स्क्वायर लॉस खे ओबे कंदा आहिनि. ठीकु, ऐं डिफरेंसिस इहे आहिनि हो इलेक्ट्रिक चार्जिस जे जॾहिं बि हूंदियूं उते असांजो यूज़ थींदो हो, जिते मासिस हूंदा उते यूज़ थींदो. ऐं ॿी सिमिलरिटी अञा ॻाल्हि करे वठूं ॿिन्हिनि जा यूनिट साॻिया आहिनि फोर्सिस जा, भले इलेक्ट्रिक हुजे या मैग्नेटिक. सो थोरियूं इहे सिमिलरिटीज़ ऐं डिफरेंसिस हुया, इहे तव्हां वरी थोरो उनखे गो थ्रू थी वठिजो. ऐं हाणे असां हलंदासीं नेक्स्ट टॉपिक ते जेको असांजो आहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, हाणे फ्लक्स जी माना वैसे त जाम सारियूं मानाऊं आहिनि. ठीकु आहे, पर असां सिंपली ईअं चवंदा आहियूं को एरिया हुजे उन एरिया मां के बि लाइन्स. ठीकु आहे, हाणे हिते जीअं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आहिनि उहे तव्हांखे एरिया ॾिसण में अची रहियो आहे, हिन एरिया मां क्रॉस थियनि. अहिड़े फेनामिना खे, अहिड़े लका खे, अहिड़े ॾेख खे, अहिड़े प्रोसेस खे असां छा चवंदा आहियूं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चवंदा आहियूं. यानी नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ए गिवन यूनिट वेक्टर एरिया इज नोन एज फ्लक्स. हाणे जेकर इलेक्ट्रिक लाइन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स चवंदासीं, जे मैग्नेटिक लाइन्स हुजंदा त असां सिंपली छा चवां these are then we say that is magnetic flux. So we have used electric field lines to visualize electric fields and indicate their strength. We are now going to count the number of electric field lines passing through a surface and use this count to determine the electric field. हाणे इहो इलेक्ट्रिक फ्लक्स असां छा कंदा आहियूं? सिंपली इहो ॾिसंदा आहियूं जेको आहे सो केतिरियूं जेके आहिनि सो लाइन्स कंहिं सरफेस मां क्रॉस थियनि पियूं. ठीकु, जेतिरियूं वधीक लाइन्स क्रॉस थींदियूं ओतिरी फील्ड वधीक स्ट्रॉन्ग हूंदी, जेतिरियूं घटि थींदियूं ओतिरी घटि फील्ड स्ट्रॉन्ग हूंदी. सिंपली चवण जो मक़सदु इहो. हाणे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इहा हूंदी आहे का बि एरिया तव्हांखे ॾिसण में हिते अचे थो, जीअं हिकु ब्लू आहे, ॿियो हिते तव्हांखे शेडेड थोरो येलोइश टाइप ॾिसण में अची रहियो हूंदो, ब्राउन खणी चओ या ऑरेंज टाइप चओ. जेको आहे सो
इन एरिया में है जेके लाइंस क्रॉस थियन थियूं इन phenomena के इन प्रोसेस के सां छा चवंदा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय it is the dot product of electric field and unit vector area okay इनके हिकड़े ग्रीक वर्ड phi सां रिप्रेजेंट कयो वेंदो आहे ठीक हाने एरिया सरफेस सां हमेशा परपेंडिकुलर हूंदो आहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इन एरिया के असां वेक्टर कोठींदा आहियूं ऐं वेक्टर चवंदा आहियूं ठीक आहे ये जेको एरिया आहे इहो सरफेस सां जेको मथा अचरो आहे इन प्लेट जो उन जे हमेशा नॉर्मल हूंदो नॉर्मल मां मुराद जेको आहे सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हूंदो ठीक आहे ओके सर नेक्स्ट कजोस okay electric flux passing through surface is the number of electric field lines that passes through it हाने electric flux जो मकसद सिंपली इहो आहे जेके नंबर ऑफ लाइंस इन सरफेस मां पास थियन थियूं इन प्रोसेस के असां छा चवंदा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चवंदा आहियूं बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन आर्बिट्रेरली जो मतलब हूंदो आहे का भी डायरेक्शन ठीक आहे असां फिजिक्स में जेको चवंदा आहियूं माना तहां जी मर्ज़ी ते कहिड़ी भी डायरेक्शन तहां खणी सघो था ठीक we quantify electric flux like हाने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जेको फार्मूलो आहे हाने ॾिसो phi जे हेठां e ॾिनल आहे ठीक सबस्क्रिप्ट में हाने इहो रिप्रेजेंट करे थो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के e जेको आहे सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू e a हाने e छा आहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आहिनि जेके पास थियन थियूं ऐं a छा आहे इहो हिकिड़ो एरिया जेको तव्हांखे हिते फिगर में बि ॾिसण में अची रहियो आहे so except that if the surface is tilt we fewer lines cut the surface जेकर इहो सरफेस जे हेठ तव्हांखे ॿी फिगर में ॾिसण में अची रहियो आहे थोरो टिल्ट हुजे कंहिं एंगल ते रखियल हुजे पोइ असां उन फार्मूले खे हाणे जीअं हे लिखियल आहे ई ए न लिखंदासीं पोइ हिते का न का एंगल अची वेंदी ठीकु आहे थीटा अची वेंदी पोइ उहो असां नेक्स्ट स्लाइड ते ॾिसूं था उनखे असां कीअं रिप्रेजेंट कंदासीं ऐं उन मां जेके लाइन्स आहिनि जेके पहिरें लाइन्स सभु हिन मां क्रॉस थियनि पोइ हाणे कुझु लाइन्स जेके आहिनि सो हिन जे हेठी सरफेस ता यानी एरिया मां क्रॉस कोन थींदियूं जेके आहिनि सो उहे ईअं ई ॿाहिरियां क्रॉस थी वेंदियूं यानी ग्रीन लाइन्स आर मिसिंग द एरिया ओके सो नेक्स्ट कजो सर हाणे ॾिसो जेको जीअं मूं तव्हांखे जो हिते एरिया छा हूंदो वेक्टर हूंदो वी डिफाइन ए टू बी अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस हाणे एरिया जेको आहे सो उनजो मैग्नीट्यूड इक्वल हूंदो उन सरफेस जे जेतिरी सरफेस हूंदी ओतिरो ई उनजो एरिया हूंदो उनजो मैग्नीट्यूड हूंदो बाक़ी डायरेक्शन एरिया जी हमेशा छा हूंदी सरफेस सां परपेंडिकुलर हूंदी so the amount of surface perpendicular to the electric field is a cos theta हाणे जेको हिते कंपोनेंट खणो था a cos theta इहो छा आहे एरिया जो कंपोनेंट आहे along the direction of electric field या along the direction of electric field lines okay so a cos theta थींदो जेको x एक्सिस में असांजी एरिया जी डायरेक्शन आहे ठीक so therefore असांजे a इफेक्टिव छा जे बराबर थी वेंदो उहो a cos theta जे बराबर थी वेंदो ऐं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के असां जेको आहे सो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कीअं लिखी सघूं था इलेक्ट्रिक फ्लक्स E is equal to E and A effective हाँ A effective असां मथे पढ़ी आया हूं A cos theta जे बराबर आहे E A cos theta जेकर असां इन cos जगह रिमूव कंदासीं त असांखे छा मिली वेंदी जेको आहे सो हिकिड़ी डॉट प्रोडक्ट असांखे ॾियणी पवंदी छो त असां पोइ हिते फर्स्ट ईयर क्लास में इहो पढ़ी आया आहियूं जिते बि डॉट प्रोडक्ट हूंदी हुते असां जॾहिं उन डॉट खे ख़तमु कंदासीं cos theta लॻाईंदासीं ऐं जिते क्रॉस प्रोडक्ट हूंदी जेकर उन क्रॉस खे ख़तमु कंदासीं त असां sin theta लॻाईंदासीं so हाणे हिते असां वटि छा इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट वेक्टर एरिया ओके हिकिड़ी डेफिनेशन इहा थी वई ठीक हिकिड़ी असां पोइ ते पढ़ी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन यूनिट वेक्टर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बी डेफिनेशन थी वई असांजी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट वेक्टर एरिया सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जेका आहे सो स्केलर क्वांटिटी आहे उनजी जेका आहे सो डायरेक्शन कहिड़ी बि थी सघे थी ठीकु आहे उनजी डायरेक्शन असां ॻाल्हि कोन कंदासीं ऐं हिन जो यूनिट तव्हां हितां कढी सघो था हाणे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यूनिट छा थींदो जेको आहे सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिट असां पढ़ी आया आहियूं न्यूटन पर कॉलम ऐं एरिया जो यूनिट आहे मीटर स्क्वायर ओके सो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कॉलम जेको आहे सो उहो यूनिट आहे ऐं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कॉलम बराबर थींदो आहे वेबर जे ठीकु आहे हाणे जेको न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कॉलम जेको आहे उहो बराबर थींदो आहे छाजे वेबर जे सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यूनिट छा आहे असांजो वेबर आहे ओके सर नेक्स्ट कजोस हाणे फ्लक्स किथे जेका आहे सो मैक्सिमम हूंदी किथे असांजी मिनिमम हूंदी जीअं त असां ॾिठोसीं जेका आहे सो एंगल असांजी यूज़ थिए पई उहा कहिड़ी आहे असांजी जेका आहे सो cos थीटा आहे हाणे cos थीटा मैक्सिमम किथे हूंदो आहे मिनिमम किथे हूंदो आहे ऐं जेकर ॾिसण चाहियूं हाणे सिंपल असांजा एमसीक्यूज़ कंहिं महिल ईअं अची वेंदा आहिनि त पॉजिटिव कॾहिं हूंदो फ्लक्स हाणे 0 to 90 जेका एंगल आहे या ग्रेटर देन 0 एंगल हुजे लेस देन 90 हुजे असां फ्लक्स खे छा चवंदासीं पॉजिटिव आहे ओके
वरी 90 खां ग्रेटर ऐं 180 खां घटि हूंदी एंगल असां चवंदासीं फ्लक्स जेका आहे सो उहा नेगेटिव आहे ओके फार थीटा 90 नो फील्ड लाइन्स विल क्रॉस द एरिया ऐं उते जेका आहे सो असांजी जॾहिं थीटा 90 जे इक्वल हूंदो त असां जेका फ्लक्स हूंदी उहा ज़ीरो हूंदी ज़ीरो छो हूंदी छो त उन महिल का बि लाइन हुन एरिया मां क्रॉस कोन कंदी ठीकु आहे जेकर लाइन क्रॉस नथी करे एरिया मां त असां चवंदासीं का बि फ्लक्स वारी फेनामेना न आहे ओके जी बिल्कुलु यूनिट मीटर स्क्वायर ई आहे मूं यूनिट मीटर स्क्वायर ई चयो आहे शायदि ॿुधण में तव्हां सां थोरो जेको आहे सो कनेक्शन जो इशू आहे उनजे करे थी आहे बाक़ी वाकई जेको एरिया जो यूनिट मीटर स्क्वायर ई आहे ओके सो फॉर थीटा ज़ीरो हाणे जॾहिं ज़ीरो हूंदो त का ज़ीरो 1 जे बराबरि आहे ऐं जॾहिं असांजो एरिया पैरेलल हूंदो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सां त असां छा चवंदासीं उन महिल असांजी फ्लक्स छा आहे मैक्सिमम आहे ओके ऐं वरी जेकर असांजो फ्लक्स या जेको आहे सो असांजी एरिया जी डायरेक्शन जेका आहे या एंगल जेका आहे सो हिन जे विच में आहे उहा 180 हुजे त इहो तव्हांजे लाइ एमसीक्यूज़ आहे या तव्हांजे लाइ क्वेश्चन आहे उन महिल जेका आहे सो असांजी फ्लक्स छा थींदी if theta is 180 between electric field and the unit vector area then what will be the flux okay उन महिल फ्लक्स छा थींदी ओके सो हाणे वरी असां हिकु दफ़ो मां तव्हां सां रिपीट कयां थो इलेक्ट्रिक फ्लक्स छा आहे जेके नंबर ऑफ लाइन्स कंहिं बि एरिया मां क्रॉस थियनि पियूं ठीकु आहे उन प्रोसेस खे असां छा चवंदा आहियूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स चवंदा आहियूं जेकर इहे लाइन्स असांजूं इलेक्ट्रिक लाइन्स आहिनि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चवंदासीं जेकर इहे फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स न आहिनि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आहिनि त असां छा चवंदासीं उहा कहिड़ी आहे मैग्नेटिक फ्लक्स आहे उहा बि असां नेक्स्ट 14 चैप्टर में पढ़ंदासीं ओके सो सर नेक्स्ट कजोसि सो नेक्स्ट आहे गॉसिस लॉ या गॉस लॉ या गॉस थ्योरम बस आहिनि खे चवंदा आहियूं ठीकु हाणे गॉस थ्योरम या गॉस लॉ या गॉसिस लॉ छा चवंदो आहे उन जो मक़सदु छा हूंदो आहे हाणे लेट सपोज को बि क्लोज सरफेस हुजे ठीकु हाणे उन क्लोज सरफेस के को बि हिकिड़ो पॉइंट असां खणूं जंहिंखे असां उन जो यूनिट वेक्टर एरिया कंसीडर कयूं जेके उन मां ॿाहिरि फ्लक्स ईंदी उन एरिया मां ठीकु आहे क्लोज सरफेस जी एरिया मां जेका बि ॿाहिरि लाइन्स ईंदियूं जंहिंखे असां फ्लक्स चवंदासीं उहा बराबरि छाजे हूंदी उहा कीअं असां उनखे डिफाइन कंदासीं उहो असां ॾिसूं था The overall flux linked with the closed surface area is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed or confined by the closed surface. ठीक है उन जो फार्मूला छा थींदो phi is equal to या phi e is equal to integral हाणे हे इंटीग्रेशन जे साइन सां enclosed या सर्कल लॻल आहे या रिप्रेजेंट करे थी इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस जेका साइन तव्हांखे ॾिसण में अचे पई इंटीग्रेशन जी ऐं उन में सर्कल लॻल आहे त इहा जेको आहे सो क्लोज सरफेस जे मथां इंटीग्रेशन असां कयूं पिया ठीकु आहे ई डॉट डी ए ओके जॾहिं असां हिनखे सॉल्व कंदासीं त असांखे इहो जेको मिलंदो वञे फाइनल फार्मूला क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हाणे जेका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आहे उहा ॿिनि शयुनि ते डिपेंड कंदी आहे जॾहिं असां हुनखे कंहिं क्लोज सरफेस में रखूं हिकिड़ो जेतिरो वधीक चार्ज हूंदी यानी जेतिरो मैग्नीट्यूड चार्ज जो वधीक हूंदो उन मां ओतिरियूं जेके आहिनि सो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स या नंबर ऑफ फोर्स लाइन्स जेके आहिनि सो वधीक निकिरंदियूं यानी असां चवंदासीं उन एरिया मां घणियूं लाइन्स निकिरनि पियूं त फ्लक्स वधीक आहे ओके नंबर सेकंड जेको आहे सो उहा फ्लक्स डिपेंड कंदी आहे मीडियम ते उन एरिया जेको आहे सो उन वटां मीडियम कहिड़ो रखियल आहे एयर आहे डाइलेक्ट्रिक आहे या को ॿियो मीडियम आहे यानी उहा जेका आउटवर्ड फ्लक्स आहे उहा हिकु इनक्लोज चार्जिस आहिनि उन ते डिपेंड कंदी आहे ॿियो जेको एप्सिलॉन नॉट आहे जेको मीडियम आहे उन चार्ज जेको आहे सो एरिया ऐं उन चार्ज जे विच में छा आहे ठीकु आहे एयर आहे या को ॿियो मीडियम आहे ओके फाइ जेको रिप्रेजेंट करे थी उहा टोटल फ्लक्स जेका विद इन क्लोज सरफेस आहे जेका क्यू इनक्लोज लिखियल आहे इहा जेको आहे सो असांखे रिप्रेजेंट करे थी जेका चार्ज कंहिं बॉक्स में या कंहिं क्लोज सरफेस में या कंहिं क्लोज ज्योमेट्री में रखियल आहे उनखे रिप्रेजेंट थी करे ओके सो इहा स्टेटमेंट आहे गॉस लॉ जी ऐं इहो फार्मूलो आहे गॉस लॉ जो ओके सो सर नेक्स्ट कजोसि सो हाणे असां एप्लीकेशन हिकु ॿ डिस्कस कयूं था ठीकु आहे हाणे एप्लीकेशन आहे असांजी इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्जिस हाणे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कयूं था का इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्जिस हाणे इन्फिनाइट शीट जो मतिलबु इहो आहे हिकु वॾी शीट आहे ठीकु आहे ईअं न आहे त इन्फिनाइट आहे असां ॾिसी कोन था सघूं उनजी साइज़ कोन था मापे सघूं जेके उनजे मथां चार्जिस आहिनि उनजे मैग्नीट्यूड खां उनजी लेंथ यानी उन शीट जी लेंथ लार्ज आहे या वॾी आहे ठीकु आहे सो हाणे असां छा था कयूं गॉस लॉ इज यूज़फुल ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ऑन ए गिवन सरफेस असां गॉस लॉ उते यूज़ कंदासीं जिते असांजी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हूंदी
ऐं ॿियो जेको आहे सो असां गास लॉ उते यूज़ कंदासीं जिते असांजी का क्लोज ज्योमेट्री, ठीकु आहे, यानी क्लोज सरफेस हूंदी, ठीकु आहे, या असां उनखे क्लोज सरफेस पाण जेको आहे सो कंसीडर कंदासीं या उनखे जेको आहे क्लोज सरफेस वारो शेप पाण ॾींदासीं, ठीकु आहे, पॉइंट खणंदासीं उते को न को, ठीकु। ऐं ॿियो इहो जेको गाज़िस लॉ आहे इहो एनालॉगस आहे या हिकु जहिड़ो आहे, उन जेका हिनजी फिनोमिना आहे उहा तक़रीबन जेका आहे हिकु जहिड़ी आहे कंहिंसां एम्पियर्स लॉ सां। एम्पियर्स लॉ ऐं गासिस लॉ ॿई जेके आहिनि सो एनालॉगस आहिनि, ठीकु आहे, उन्हनि में तक़रीबन जेको फिनोमिना आहे, ठीकु आहे, उहा साॻी हूंदी आहे, ठीकु, यानी एम्पियर्स लॉ सां अॻिते हली पढ़ंदासीं, ॾिसंदासीं 14 चैप्टर में जेको आहे सो उहो स्टेटमेंट छा आहे हुनजी, ऐं हिनजी स्टेटमेंट जेका तव्हां पढ़ी गासिस लॉ जी, इहे ॿई लॉज पाण में एनालॉगस आहिनि या सिमिलर आहिनि, ठीकु आहे, नेचर में। बाक़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ हिननि में डिफरेंट हूंदियूं, हुन में करंट हूंदो आहे, हिन में चार्ज हूंदी आहे क्लोज्ड, ओके। सो असां सिलेक्ट था कयूं हाणे चार्ज डेंसिटी हिन जे मथां कहिड़ी आहे, हिन जे मथां ॾिसो न चार्जिस छा आहिनि शीट जे सरफेस ते पियल आहिनि, असां उन्हनि खे चवंदा आहियूं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीकु आहे। हाणे सरफेस चार्ज डेंसिटी खे सिग्मा सां रिप्रेज़ेंट कंदा आहियूं, ओके। हाणे हे शीट आहे, जीअं मुंहिंजो हथ आहे, हथ जे मथां हिन साइड ॿई साइड जा आहिनि चार्जिस पियल, ठीकु आहे। हाणे हुन चार्ज पॉजिटिव चार्ज उन्हनि में इलेक्ट्रिक फील्ड हिन तरफ़ बि वेंदी, इलेक्ट्रिक फील्ड हिन तरफ़ बि मूव कंदी, ठीकु। हाणे असां ॿ एरिया सिलेक्ट कया आहिनि, या हिकिड़ी सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री सिलेक्ट कई आहे, ठीकु आहे, उनजो एरिया जेको आहे सो हिकिड़े जो ए आहे, ॿिए जो बि एरिया परी साइड ए आहे, ठीकु आहे, एरिया उनजो पाइप जो हिकु जहिड़ो आहे, ठीकु आहे, ए ई आहे, ठीकु। हाणे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ॿिन्हिनि जी कांस्टेंट आहे, इनजे करे असां उनजे मथां एरिया वेक्टर कोन था ॾियूं या डायरेक्शन कोन था ॾसियूं, त हिनजी कहिड़ी आहे नेगेटिव पॉजिटिव। सो हाणे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जेका हेॾे लेफ्ट हैंड साइड ते हूंदी, हिन खां जेका आहे सो उहा हूंदी फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, ऐं जेका राइट हैंड साइड ते हूंदी उहा फ्लक्स केतिरी हूंदी, जेको आहे सो फ्लक्स ई ए जे बराबरि हूंदी, ठीकु। हाणे टोटल फ्लक्स हिन सरफेस मां केतिरी निकिरी रही आहे, ठीकु आहे, या टोटल फ्लक्स केतिरी प्रोड्यूस थी रही आहे। हाणे हिकिड़ी हे आहे ब्लू लाइन में तव्हांखे लेफ्ट हैंड साइड ते ॾिसण में अची रही हूंदी, जेका आहे सो ई ए आहे, ऐं वरी राइट हैंड साइड ते बि असांजी फ्लक्स केतिरी आहे, ई ए आहे। त असां छा कंदा, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गाशियन सरफेस। हाणे गाशियन सरफेस आहे, सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री आहे, सपोज सिग्मा फाई 1 ऐं फाई 2 हिन खे तव्हां कंसीडर कंदा, छा जे बराबरि थी वेंदो 2 फाई जे, सिंपली इहो, या ई ए प्लस ई ए, वो छा जे बराबरि थी वेंदो फ्लक्स इज इक्वल टू 2 ई ए, ओके। सो असां पोइ हिते जेको आहे गासिस लॉ में वारी इक्वेशन पढ़ी आया, उहा छा जे बराबरि आहे, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाणे हिन फ्लक्स जी जाइ ते फ्लक्स जी वैल्यू रखंदासीं, 2 ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाणे असांखे हितां जेको आहे सो मालूम छा करणो आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करणी आहे, ठीकु आहे। हाणे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कंदासीं, पोइ इलेक्ट्रिक फील्ड जेका आहे सो हिते पई हूंदी, बाक़ी 2a वञी डिवाइड कंदा जेको आहे सो एप्सिलॉन नॉट सां, ठीकु आहे। पोइ असां जॾहिं हिनखे डिवाइड कंदा, ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड 2a एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो हाणे जेका क्यू आहे हिते, उहा क्यू ॿियो कुझु न आहे, उहा कहिड़ी शइ आहे, उहा जेको आहे सो सिग्मा आहे, ठीकु आहे। हाणे सिग्मा जेको आहे सो उहो छा हूंदो आहे, सरफेस चार्ज डेंसिटी जी डेफिनेशन इहा हूंदी आहे, चार्जिस पर यूनिट एरिया, यानी चार्जिस जी डिस्ट्रीब्यूशन कंहिं बि एरिया जे मथां, त असां उनखे छा चवंदा आहियूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी चवंदा आहियूं, या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो जेको सिग्मा आहे उहो छा जे बराबरि क्यू अपॉन ए जे बराबरि थींदो, जेकर असां हुन क्यू जी वैल्यू कढंदासीं, उहा बराबरि थी वेंदी सिग्मा ए जे। पोइ सिग्मा ए डिवाइडेड 2a एप्सिलॉन नॉट, ए सां कटिजी वेंदो, बाक़ी वञी बचंदो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ओके। हिते असां वटां हे विद सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन ए, ऐं क्यू इनक्लोज जी वैल्यू कढंदासीं त असांखे छा मिली वेंदी, क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू सिग्मा आहे। सो ए फार्मूलो असां जॾहिं इनखे सॉल्व कंदासीं त असांखे फाइनल इक्वेशन छा मिलंदी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो हाणे जॾहिं असां इनफिनाइट शीट आहे, त उनजी इलेक्ट्रिक फील्ड कहिड़नि कहिड़नि शयुनि ते डिपेंड थी करे, हिकिड़े त असां चार्ज ते, ॿी असांजी साॻी जेको आहे सो मीडियम ते डिपेंड कंदी, ठीकु आहे, या सिंपली असां चवंदासीं जो उहा हिन ज्योमेट्री ते डिपेंड कंदी, ओके। सो सर नेक्स्ट कजोसि। ओके, हाणे नेक्स्ट आहे असां वटां को स्फेरिकल शेप आहे, उनजी असांखे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करणी आहे, ठीकु। जेको आहे सो उहा मालूम कंदासीं, उहा कीअं मालूम थींदी, पहिरियों असां फ्लक्स मालूम कंदासीं, फ्लक्स खां पोइ असां उनजी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करे सघूं था। सो असांखे ख़बर आहे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हिकु स्फीयर आहे, उनजो रेडियस आर आहे, उनजे सेंटर ते पॉजिटिव क्यू चार्ज रखियल आहे, ठीकु आहे। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ असांखे जेको आहे सो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड उहो केतिरो हूंदो, कंहिं बि जाइ ते उहो हूंदो ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीकु आहे। इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज, छो त असां हिते पॉइंट चार्ज जी ॻाल्हि था कयूं, उहा असां पोइ हिते फार्मूलो ड्राइव करे आया आहियूं, उहो छा जे बराबरि ई इज इक्वल टू के
KQ upon R square. So the field lines are direct radially outward and perpendicular to the surface at every point. So हाणे जेका इलेक्ट्रिक फील्ड आहे उहा उन पॉजिटिव चार्ज खां डायरेक्टेड हूंदी आहे रेडियली आउटवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन में हूंदी आहे। असां को एरिया सर्किल जेको आहे सो सिलेक्ट था कयूं, हे जेको तव्हांखे ॾिसण में अची रहियो आहे DA ऐं हिन मां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंचार्ज जे करे जेका सो ॿाहिरि अचे थी उहा हे आहे, ठीकु आहे। छो त हे क्लोज सरफेस आहे, स्फेरिकल सरफेस आहे, ठीकु आहे, हिनखे गॉसियन सरफेस सां कंसिडर था कयूं। हाणे असां कयूं छा था, गॉसियन लॉ जेको आहे सो ड्राइव था कयूं किथां, कॉलम्स लॉ। ओके, सो हाणे हितां छा थींदो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E D डॉट DA ऐं जेकॾहिं असां E डॉट DA खे जॾहिं सॉल्व कंदासीं त असांखे हिन स्फेरिकल जेको शेल आहे उनजो एरिया छाजे बराबर थींदो वञी, छो त इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आहे उहा असां ॿाहिरि कढी वठंदासीं ऐं एंगल जेको डेल्टा A आहे ऐं E आहे, एरिया ऐं इलेक्ट्रिक फील्ड जे विच में 0 आहे, इन जे करे असां डॉट जॾहिं ख़तम कईसीं cos थीटा लॻाईंदासीं ऐं cos थीटा जॾहिं असां 0 पुट कंदासीं त उहो 1 अची वेंदो आहे ऐं इन जे करे असां उहो 1 न लिखियो आहे ऐं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट उहा ॿाहिरि कढी रखीसीं। असांजो एरिया जेको आहे सो सिर्फ़ु हिकिड़ो कंपोनेंट हूंदो, अहिड़ा असां जेको आहे समय स्मॉलेस्ट कंपोनेंट डिवाइड कंदासीं इन सॼे एरिया खे, पोइ उन्हनि खे एड कंदासीं। इंटीग्रेशन जो मतिलबु इहो हूंदो आहे नंढनि नंढनि एरियाज़ खे असां छा था कयूं, एड था कयूं त असांखे टोटल एरिया हिन सॼे स्फीयर जो पोइ मिली वेंदो। तो असां जॾहिं हिनखे सॉल्व कयोसीं त असांखे मिलियो E 4 पाई R स्क्वायर, छो त एरिया जेको आहे सो स्फीयर जो 4 पाई R स्क्वायर हूंदो आहे। जॾहिं असां हिन इक्वेशंस खे कंबाइन कंदासीं, फ्लक्स जेको आहे सो कंबाइन दीज इक्वेशन, वी हैव E फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हे, ठीकु आहे। ऐं हिन E जी जाइ ते जॾहिं असां पुट कंदासीं वैल्यू, ठीकु आहे, E जी वैल्यू हे मथे आहे, ठीकु आहे, ॾिसियो KQ अपॉन R स्क्वायर, E जी जाइ ते KQ ठीकु आहे अपॉन R स्क्वायर ऐं हिते 4 पाई जेको आहे सो असां जॾहिं 4 पाई R स्क्वायर रखंदासीं त पोइ असांखे छा वञी मिलंदो, K जी वैल्यू जेकर तव्हां रखंदा त तव्हांखे छा मिली वेंदो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ऐं 2 अपॉन जेको Q मल्टीप्लाई 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर सां कटिजी वेंदो, बाक़ी वञी बचंदो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जेका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आहे उहा केतिरी वञी बचंदी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जेको आहे सो असां इलेक्ट्रिक जेको आहे सॉरी गॉसियस लॉ जेको आहे सो कॉलम्स लॉ मां ड्राइव थी सके थो। ओके, सो दिस वाज द केस ऐं उम्मीद कयां थो इहो तव्हांजो क्लियर हूंदो। ओके, सो सर नेक्स्ट कजोसि। हाणे आहे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स, ठीकु। हाणे ॿ पैरेलल प्लेट्स आहिनि, उन्हनि जी इलेक्ट्रिक फील्ड केतिरी थींदी उहा असां मालूम करणु चाहियूं था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल प्लेट, ठीकु। हाणे उन पैरेलल प्लेट जे करे इलेक्ट्रिक फील्ड केतिरी हूंदी उहा असां मालूम करण जी कोशिशि कयूं था। हाणे हिकिड़ी प्लेट जेका आहे सो उहा पॉजिटिव आहे, ॿी जेका आहे सो नेगेटिव आहे, ॿई ही पैरेलल रखियल आहिनि। हाणे असां इहो ॾिसणु चाहियूं था त उन्हनि मां जेके आहिनि सो इलेक्ट्रिक फील्ड केतिरी जनरेट थींदी, ठीकु, टोटल। हाणे हे नेगेटिव आहे, जिन जे मथां सरफेस चार्ज हूंदी, छो त जेका पैरेलल प्लेट आहे, प्लेट जी सरफेस ते चार्जेस हूंदियूं, इन जे करे असां सिग्मा रखूं था। सो नेगेटिव आहे त नेगेटिव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई जेका बराबर थींदी असां पोइ ते अगरि हिकिड़ी इन्फिनाइट शीट ऑफ प्लेट जेका आहे सो मालूम करे ऐं उन जे करे इलेक्ट्रिक फील्ड उहा छा मालूम करे आयासीं असां, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, ओके, उहा मालूम करे आयासीं। सो असांजी जेका सो हिन पासे लेफ्ट हैंड साइड ते प्लेट खां ऐं राइट हैंड साइड ते जेका हिन बैक साइड आहे, ठीकु आहे, प्लेट से उते इलेक्ट्रिक फील्ड छा हूंदी, 0 हूंदी। छो 0 हूंदी, छो जेका पॉजिटिव आहे उनजी डायरेक्शन टुवर्ड्स द जेका आहे सो सॉरी जेका नेगेटिव आहे उनजी डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव हूंदी ऐं पॉजिटिव फील्ड जी डायरेक्शन वरी आउटवर्ड हूंदी। ॿई फील्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड आहिनि, छो त उहे ॿई वेक्टर आहिनि, उहे हिक ॿिए खे कैंसिल करे छॾींदा। प्लेट जे ॿिन्ही तरफ़ यानी आउटवर्ड साइड उहे इलेक्ट्रिक फील्ड छा मिलंदी असांखे, 0 मिलंदी, ठीकु आहे। उते बि ऐं हिन प्लेट जे मथां जेका आहे सो हिन पॉइंट ते बि असांखे छा मिलंदी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाक़ी हिन मिडल ते जेका हूंदी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हूंदी उहा असां मालूम कंदासीं, ठीकु। हाणे असां छा कंदासीं, जेका हिते हिन जाइ ते हिन प्लेट जे करे हिन मिडल ते हूंदी पॉजिटिव वारी तरफ़, उहा हूंदी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐं वरी नेगेटिव जे करे बि एतिरी हूंदी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो हाणे असां छा कंदासीं, हे बि हूंदी असां सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हे बि हूंदी असां सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जॾहिं असां हिननि ॿिन्हिनि खे एड कंदासीं, ठीकु आहे, पोइ असांखे छा वञी मिलंदो, असांखे फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड वञी मिलंदी केतिरी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी जॾहिं बि पैरेलल प्लेट्स हुजनि,
उन मां असांखे जेका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलंदी उहा केतिरी मिलंदी, उहा मिलंदी छा E is equal to sigma upon epsilon naught. ओके, सो यानी हिन प्लेट ते बि असांजी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हूंदी, हिते बि असांजी जेकर असां ॻाल्हि कयूं नेगेटिव वारी साइड ऐं या पॉजिटिव वारी साइड, पोइ असांखे ॿिन्हिनि जॻहनि ते जेका फील्ड मिलंदी, जेकर असां पॉजिटिव जी ॻाल्हि कंदासीं यानी मैग्नीट्यूड जी ॻाल्हि कोन था कयूं, हाणे असां चार्ज जी ॻाल्हि था कयूं, चार्ज जे मथां मैग्नीट्यूड कहिड़ो आहे, नेगेटिव आहे E is equal to माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जेकर पॉजिटिव आहे E is equal to प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो सिंगल प्लेट जे करे E is equal to sigma upon 2 epsilon naught थींदो, जॾहिं असां हिननि ॿिन्हिनि खे ऐड कंदासीं E is equal to sigma 2 epsilon naught प्लस सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught, जॾहिं हिननि ॿिन्हिनि खे ऐड कंदासीं पोइ 2 2 सां कैंसिल थी वेंदो, बाक़ी फाइनल फील्ड वञी बचंदी E is equal to sigma upon epsilon naught. ओके, सो सर नेक्स्ट कजोसि. हाणे आहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐं ॿियो हूंदो आहे पोटेंशियल एनर्जी. ठीक, हाणे या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हाणे हिननि ॿिन्हिनि में थोरो डिफरेंस आहे. ठीक आहे, हाणे पोटेंशियल एनर्जी खे पहिरीं ॾिसी था वठूं. पोटेंशियल एनर्जी हाणे मूं तव्हांखे चयो जॾहिं बि असां कंहिं ग्रेविटेशनल फील्ड जे अगेंस्ट या कंहिं बि फील्ड जे अगेंस्ट वर्क कंदासीं, ठीक आहे, या कंहिं चार्ज खे या कंहिं ऑब्जेक्ट खे फील्ड जे अगेंस्ट मूव कराईंदासीं, जेको वर्क असां उन फील्ड जे मथां उन ऑब्जेक्ट जे मथां कयूं था, उहो वर्क उन ऑब्जेक्ट में स्टोर थी वेंदो एज ए एनर्जी. ठीक है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी. हाँ, जेकर असां इहो वर्क ग्रेविटी जे अगेंस्ट था कयूं, ग्रेविटेशनल फोर्स जे अगेंस्ट था कयूं, उहो वर्क असां जेको उन ऑब्जेक्ट जे मथां कयोसीं, उहो जेको वर्क आहे उहो स्टोर थी वेंदो उन ऑब्जेक्ट में एज ए पोटेंशियल एनर्जी. जेकर उहा फील्ड ग्रेविटेशनल आहे त असां उन में जेका एनर्जी थींदी उहा असांजी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थींदी. सिमिलरली जॾहिं असां कंहिं चार्ज खे कंहिं इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फोर्स जे अगेंस्ट खणी वञूं, यानी असां वर्क करे उनखे कंहिं पॉइंट तां कंहिं ॿिए पॉइंट ते मूव करायूं, यानी असां इलेक्ट्रिक चार्ज जे मथां इलेक्ट्रिक फील्ड जे अगेंस्ट वर्क कयूं, उहो असांजो वर्क उन चार्ज में स्टोर थी वेंदो एज ए पोटेंशियल एनर्जी. पोइ असां उनखे चवंदासीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, if do you work against the gravity, then the gravitational field stores that energy as a gravitational potential energy. And similarly, if you do work against the electrostatic force, the electric force stores that energy as electric potential energy. Okay, उमेद क्या नो, यू क्लियर हूंदो. पोटेंशियल एनर्जी असां सिंपली इहो चवंदा आहियूं जॾहिं बि असां कंहिं फील्ड जे या कंहिं फोर्स जे अगेंस्ट वर्क कयूं, जेको असां वर्क कयूं था उहो वर्क उन ऑब्जेक्ट में स्टोर थी वेंदो आहे एज ए एनर्जी, एज ए पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो उन पोटेंशियल एनर्जी के जेकर असांजी ग्रेविटेशनल फील्ड जे अगेंस्ट वर्क थियो आहे त उहो वर्क स्टोर थींदो एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जेकर उहो स्प्रिंग जे मथां वर्क थियो आहे त उहो छो त इलास्टिक फोर्स आहे उते, उन में जेको थींदो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जेकर असांजो उहो चार्ज आहे इलेक्ट्रिक फोर्स जे अगेंस्ट वर्क थियो आहे त उन में जेका एनर्जी स्टोर थींदी उहा एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थींदी. ओके, सो हाणे असां चवंदा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आहे छा. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ॿियो कुझु न आहे, जेको असां को कम या जेका आहे सो असां पोटेंशियल एनर्जी चेंज कयूं था, या जेका आहे सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जेको आहे सो डिफाइन कंदो आहे छाखे, पोटेंशियल खे. सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. ठीक आहे, हाणे पर चार्ज जॾहिं असां वर्क कयूं था हिकिड़ी चार्ज खे मूव करण लाइ, से सपोज असां 10 जूल वर्क कयोसीं, उन में जेको पोटेंशियल हूंदो उहो केतिरो हूंदो, 10 वोल्ट हूंदो. ओके, सो यानी असांजी पर यूनिट चार्ज जेको असां वर्क कयो आहे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू another point in the electric field, that work stored as a potential. Okay, electric potential. So हाणे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी डेफिनेशन उमेद क्या नो क्लियर होंदी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल छा आहे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिगार्डलेस ऑफ whether the charge object has been placed in that field, because U is directly proportional to the charge. हाणे जेको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आहे उहो छा आहे, कैरेक्टरिस्टिक आहे इलेक्ट्रिक फील्ड जो. ठीक, ऐं उन में इहो लाज़मी न आहे त उहो ऑब्जेक्ट उन फील्ड में रखियो आहे या न रखियो आहे, यानी असां कंहिं बि चार्ज जे मथां वर्क कंदासीं, जेका एनर्जी सप्लाई कंदासीं, त उहो जेको आहे सो उन में उन खां पोटेंशियल प्रोड्यूस थींदो. ठीक आहे, उन में पोटेंशियल अची वेंदो. ठीक आहे, या सिंपली असां छा चवंदा आहियूं, ॿ जेके आहिनि सो हे प्लेट्स आहिनि. ठीक आहे, हे पॉजिटिव आहे, हे नेगेटिव. हाणे नेगेटिव खां हिकिड़ी पॉजिटिव चार्ज आहे हिन पॉइंट खां हिन पॉजिटिव वारे पासे मूव था करायूं, यानी ज़ाहिर आहे उहा ख़ुदि ब ख़ुदि चार्ज हेॾे मूव कोन थींदी,
उन जे मथां को न को वर्क थींदो। हाणे उहो जेको वर्क कयूं था उन चार्ज जे मथां, त उहो जेको वर्क आहे उन चार्ज में या उहो जेको आहे सिंपली उन चार्ज में स्टोर थी वेंदो एज़ ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, यानी उन इलेक्ट्रिक उन यानी सिंपली असां ईअं चई सघूं था, द वर्क डन ऑन ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज टू मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Okay, so electric potential is scalar quantity है. The electric potential is a scalar quantity. Electric potential is defined everywhere in the space as a value but has no direction. So असां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किथे भी असां स्पेस में डिफाइन करे सघूं था, उनमें का पर्टिकुलर डायरेक्शन जी रिक्वायरमेंट न हूंदी आहे, त इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी डायरेक्शन का भी थी सके थी, उहा लाज़मी न आहे कहिड़ी आहे कहिड़ी न हुजे। सो इन जे करे छो त उहा स्केलर क्वांटिटी आहे। सर नेक्स्ट कजोसि। सो इक्वेशन असांजी छा थी वेंदी जेकर असां पोटेंशियल जी कढूं, जे हिन इक्वेशन खे असां ॾिसूं, जेका अगरि पोइ हिते ॾिसी आयासीं, उहा छा v इज इक्वल टू u अपॉन q। हाणे u इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जेकर असां उन इक्वेशन खे रीअरेंज कयूं, जेका u इज इक्वल टू q v जे बराबर थी वेंदी। हाणे के वोल्टेज इज मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एक्वायर। हाणे जेको वोल्टेज आहे उहो इहो ॿुधाईंदो आहे त हिक कंहिं बि चार्ज वटि केतिरी एनर्जी आहे या केतिरी एनर्जी हुन हासिल कई आहे। ठीक है, यानी मूं जीअं तव्हांखे चयो कंहिं इलेक्ट्रिक फील्ड जे अगेंस्ट को कम कंदासीं कंहिं चार्ज जे मथां, त उहो असांजो चवराइबो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, हाणे वोल्टेज सिंपली इहो ॿुधाईंदो आहे त कंहिं चार्ज केतिरी एनर्जी जेका आहे सो स्टोर कई आहे। हाणे असां ॾिसंदा न 220 वोल्ट आहे। ठीक आहे, स्विच ॾिसंदा असांजे घर में जेको ईंदो आहे 220 वोल्ट, यानी हिकिड़ी चार्ज जे मथां केतिरो कम थियल आहे, 220 जूल असां हिकिड़ी चार्ज जे मथां कम कयो आहे, किथां खां जितां उहा हली आहे ऐं असांजे घर ताईं पहुती आहे। ठीक है, यानी हिकिड़ी चार्ज जे मथां केतिरो वर्क थियल आहे या केतिरी एनर्जी सप्लाई थियल आहे, उहा थियल आहे असांजी घणी 220। वरी असां 11000 वोल्ट चवंदा आहियूं, यानी हिकिड़ी चार्ज जे मथां केतिरो वर्क थियल आहे, 11000 जूल जेको आहे सो वर्क थियल आहे। ओके, जेको हिते QV आहे इहो रिप्रेजेंट करे थो छा के असांजो वर्क खे रिप्रेजेंट थो करे QV। Since the charge change in energy is the ability to do work, so it is also measure of how much work is done on that particular charge. So W is equal to QV. हाणे change in potential energy is equal to QV। हाणे जेका सो असां पोटेंशियल जी वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी डेफिनेशन पढ़ी आयासीं, वर्क डन ऑन ए चार्ज। ओके, या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ओके, सो हाणे QV छा के रिप्रेजेंट थो करे, वर्क के रिप्रेजेंट थो करे। सो सर नेक्स्ट कजोस। हाणे असां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मेजर कीअं कंदा आहियूं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मेजर करण लाइ हिकिड़ो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आहे जंहिंखे असां वोल्ट मीटर चवंदा आहियूं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर V आर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज वोल्ट मीटर। ओके, इहो जेको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आहे इहो ॿिनि पॉइंट्स जो मेजर कबो आहे। ठीक आहे, यानी इहो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कंदो आहे। सिंपली जेको वोल्ट मीटर आहे उहो छा मालूम कंदो आहे, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो सर नेक्स्ट कजोस। हाणे जेको आहे सो असां हिते पढ़ियासीं एनर्जी जा यूनिट्स जोल आहे। ठीक आहे, वर्क जो यूनिट जोल पढ़ी आयासीं। हाणे असां ॾिसंदासीं जोल जेको आहे सो ट्रेडिशनल यूनिट आहे एनर्जी जो, यानी या असां खणी चऊं लार्ज यूनिट आहे। जोल इज द ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ एनर्जी। बट जॾहिं असां ॻाल्हि कंदासीं एटॉमिक फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, या ॿियनि लफ़्ज़नि में जॾहिं असां ॻाल्हि कंदासीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ऐं न्यूट्रॉन जी, छो त उहे सफ़ा नंढड़ा पार्टिकल्स आहिनि, उन्हनि जे लाइ असां जोल यूज़ न कंदासीं। छो जोल उन्हनि जे लाइ यूज़ नथो थी सघे, छो त उन्हनि जी एनर्जी बिल्कुलु जेका आहे सो नंढी घटि हूंदी आहे। ठीक आहे, माइन्यूट हूंदी आहे, पोइ उन्हनि जे लाइ स्मॉल यूनिट खपे। ठीक आहे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ऐं न्यूट्रॉन जी एनर्जी खे रिप्रेजेंट करण जे लाइ असांखे नंढो यूनिट खपे। ठीक आहे, उन नंढे यूनिट खे असां छा चवंदा आहियूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चवंदा आहियूं। वॾनि शयुनि जे लाइ जीअं असां कमु कयूं था, जेके लार्ज बॉडीज़ आहिनि उन्हनि जे ठीक आहे कमु करण या उन्हनि जी एनर्जी ट्रांसफर करण जे लाइ असां जोल यूज़ कंदा आहियूं या ट्रेडिशनल यूनिट यूज़ कंदा आहियूं। ठीक आहे, पर जीअं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ऐं न्यूट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल थी विया, या जेका न्यूक्लियर केमिस्ट्री थी वई, या जेके सो असांजा फंडामेंटल पार्टिकल्स आहिनि, उन्हनि जी एनर्जी असां हमेशह छा में डिनोट कंदा आहियूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंदा आहियूं। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड for these called electron volt. Okay, so electron volt आहे छा बेसिकली, उनजी डेफिनेशन छा थींदी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट असां चई छॾियोसीं स्मॉलेस्ट यूनिट आहे। सो जॾहिं असांजो पोटेंशियल डिफरेंस ॿिनि प्लेट्स जे विच में 1 वोल्ट हुजे, ठीक आहे, पोटेंशियल डिफरेंस ॿिनि प्लेट्स जे विच में छा हुजे, 1 वोल्ट हुजे। ठीक आहे, जॾहिं असां हुन मां इलेक्ट्रॉन खे पोइ मूव करायूं, ठीक आहे, उन पोटेंशियल डिफरेंस मां, ठीक आहे,
त उहो केतिरी एनर्जी एक्वायर कंदो उन एनर्जी खे असां चवंदासीं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So the energy that an electron or proton gain or losses by moving through a potential difference of 1 volt. यानी हे ब प्लेट्स आहिनि, हिन प्लेट्स जे हिन पॉइंट खां हिन पॉइंट ताईं इलेक्ट्रॉन खे या प्रोटॉन खे असां मूव करायूं, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आहे, हिन पॉइंट ॾे मूव करायूं त उहो इलेक्ट्रॉन केतिरी एनर्जी गेन या लॉस कंदो, या उहो प्रोटॉन केतिरी एनर्जी गेन या लॉस कंदो, उन एनर्जी खे असां छा चवंदासीं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी हिकिड़े इलेक्ट्रॉन जी जेका एनर्जी हूंदी जंहिंजी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हुजे, उहा गेन करे या लॉस करे असां उनखे छा चवंदासीं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चवंदासीं. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, हाणे जेतिरी इलेक्ट्रॉन जे मथां चार्ज आहे 1.602 into 10 to the power minus 19 जूल जे बराबर थींदी. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 into 10 to the power minus 19 जूल. ओके, सो सर नेक्स्ट कजोस. ओके, सेकंड आहे पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक, हाणे पोटेंशियल ग्रेडियंट छा हूंदो आहे उहो असां कीअं था मालूम करे सघूं. हाणे असां ॾिसी आयासीं जेका पोटेंशियल जो फार्मूलो आहे उहो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो या पोटेंशियल डिफरेंस जो फार्मूलो बराबर आहे V इज इक्वल टू जेको आहे सो KQ अपॉन R स्क्वायर. ठीक, हाणे उन में पोटेंशियल डिफरेंस जो जेकर असां फार्मूलो कढंदासीं जीअं हिते असां ॾिसण में अचे थो, हाणे डिफाइन करे था वठूं, पोइ असां हिन जेका सो डेरिवेशन ते अचूं था, पोइ हिनखे वधीक सम्झण जी कोशिशि कयूं था. सही आहे, या अञा बि ईअं था सम्झूं त जीअं जीअं असां कंहिं ठीकु आहे फील्ड खां परे वेंदासीं त उन जी पोटेंशियल एनर्जी चार्ज जी छा थींदी वेंदी, या जेको वोल्टेज आहे या पोटेंशियल आहे उन चार्ज जो छा थींदो वेंदो, डिक्रीज थींदो. यानी जीअं जीअं असां पोटेंशियल कंहिं बि फील्ड खां इलेक्ट्रिक फील्ड खां परे वेंदासीं चार्ज जो पोटेंशियल छा थींदो वेंदो, डिक्रीज थींदो वेंदो. यानी जॾहिं असां डिस्टेंस कवर कयूं इलेक्ट्रिक फील्ड खां परे वञूं त इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज थिए, अहिड़ी क़िस्म जी फेनोमेना खे असां चवंदा आहियूं पोटेंशियल ग्रेडियंट. यानी पोटेंशियल जो डिस्टेंस सां डिक्रीज थियण जी फेनोमेना खे उन प्रोसेस खे असां छा चवंदा आहियूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट चवंदा आहियूं. द क्वांटिटी change in V divided by change in R gives the maximum rate of change of potential with respect to distance, which is called potential gradient. Its SI unit is volt per meter. Okay, हाणे अञा सिंपल हिनखे ईअं करणी चऊं त रिलेशन असां कढण जी कोशिशि कयूं था. हे ॿ पैरेलल प्लेट्स आहिनि, ठीकु आहे, हिकिड़ी जेका आहे सो नेगेटिव आहे, ॿी पॉजिटिव आहे. So consider the electric field between two oppositely charged parallel plates and charge is moved against the field. The potential difference between two points. हाणे उते potential difference छा जे बराबर हूंदो, वर्क डन पर यूनिट. चार्ज ऐं वर्क छा जे बराबर हूंदो आहे, F डॉट D. ऐं जॾहिं F डॉट D खे असां वैल्यू पुट कंदासीं त उहा cos थीटा अची वेंदो. ऐं हिते एंगल छा थींदी, छो त असां अगेंस्ट द फील्ड मूव था कयूं, यानी फोर्स जे अगेंस्ट मूव था कयूं, त एंगल 180 थींदी ऐं cos 180 माइनस 1 जे बराबर थींदो. ऐं Q नॉट सां कैंसिल थी वेंदो ऐं असांखे फाइनल छा वञी बचंदो, माइनस E इंटू D. ओके, जॾहिं असां हिन इहे जेको VB माइनस VA आहे, इहो छा खे रिप्रेजेंट करे, इहो चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस खे रिप्रेजेंट थो करे. यानी पॉजिटिव ऐं नेगेटिव जे विच में जेको पोटेंशियल डिफरेंस आहे उनखे चेंज इन V सां रिप्रेजेंट था कयूं. उहो चेंज इन V छा जे बराबर आहे, माइनस E. ओके, into change in R. Okay, हाणे जेको E is equal to change in V upon change in R, इनखे असां सिंपली छा चवंदा आहियूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट चवंदा आहियूं. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो या पोटेंशियल जो डिक्रीज थियण, हाणे ॿई शयूं डिक्रीज थींदियूं. जीअं जीअं असां इलेक्ट्रिक फील्ड खां परे वेंदासीं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक थींदी वेंदी ऐं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक थियण जे करे असांजी जेका आहे सो पोटेंशियल बि डिक्रीज थींदो. ओके, हाणे उन पोटेंशियल डिक्रीज थियण जो जेको फेनोमेना आहे डिस्टेंस सां, उनखे असां पोटेंशियल ग्रेडियंट चवंदा आहियूं. ऐं पोटेंशियल ग्रेडियंट असांजो छा जे बराबर हूंदो आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड जे बराबर. ओके, हिन मां असांजो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिट छा थो अची वञे, वोल्ट पर मीटर बि अची थो वञे. ओके, सो यानी हाणे इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिट असां हिकिड़ो पढ़ी आयासीं न्यूटन पर कूलम, ॿियो असांजो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिट छा थी वेंदो, वोल्ट पर मीटर आहे. ओके, सो सर नेक्स्ट कजोस. हाणे नेक्स्ट आहे असां इक्विपोटेंशियल सरफेसिस. अहिड़ियूं सरफेस जंहिं मथां जिते असांजी जेका आहे सो पोटेंशियल जो वैल्यू सेम हुजे, हर हंधि हर पॉइंट ते उन सरफेस जे मथां पोटेंशियल जो वैल्यू सेम हुजे, अहिड़ी सरफेसिस खे असां छा चवंदा आहियूं, इक्विपोटेंशियल सरफेसिस चवंदा आहियूं. हाणे इनखे वधीक एक्सप्लेन था कयूं. एन इक्विपोटेंशियल सरफेसिस इज द लोकस
of points at which the potential due to charge distribution is same. हाणे लेट सपोज मां चवां तो हिते हिकड़ी असां पॉजिटिव चार्ज हिन पॉइंट ते रखी था छॾियूं जीअं तव्हांखे फिगर में ॾिसण में अचे थी ठीक हाणे जेको आहे सो हिन चार्ज मां ज़ाहिर आहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हर पासे हिकु जहिड़ियूं निकिरंदियूं ऐं हिन ते असां हिकड़ी इमेजिनरी सरफेस ठाहे छॾींदासीं जीअं हिते तव्हांखे ॾिसण में अचनि थियूं डॉटेड लाइन्स इहे चाइनि सरफेस आहिनि हाणे इन सरफेस ते जेकर असां हे लेयर मथी आख़िरी खणंदासीं हिन सॼी लेयर जे अराउंड ठीकु आहे जेका सर्किल आहे इन सर्किल ते तव्हां कहिड़े बि हंधि ॾिसंदा पोटेंशियल वो साॻियो हूंदो 10 वोल्ट आहे उते तव्हांखे हर हंधि 10 वोल्ट मिलंदो जेकर 3 वोल्ट आहे तो हर हंधि 3 वोल्ट मिलंदो ऐं अहिड़ियुनि सरफेसिस खे असां छा चवंदा आहियूं इक्विपोटेंशियल सरफेसिस चवंदा आहियूं ऐं इक्विपोटेंशियल सरफेसिस ते वर्क डन 0 जे बराबर हूंदो लेट सपोज मां चवां थो हिन ई खां वो जिते हे एरो आहिनि हिन एरो वारे पासे ऑब्जेक्ट खे मूव करायां त वर्क केतिरो थींदो उते वर्क कुछ भी कोन थींदो 0 थींदो छो 0 थींदो छो त इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जेके आहिनि सो हेॾे बिल्कुलु ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आहिनि ठीकु आहे आउटवर्ड डायरेक्शन में आहिनि ऐं वर्क जेकर असां करण जी कोशिशि कंदासीं ऑब्जेक्ट खे हेॾे मूव कराईंदासीं डिस्प्लेसमेंट ऐं इलेक्ट्रिक फोर्स जे विच में जेको एंगल आहे उहो 90 जो ठहंदो ऐं जॾहिं असां वर्क जो फार्मूलो पढ़ंदा आहियूं उहो एफ डी कॉस थीटा जे बराबरि ईंदो आहे ऐं 90 ते कॉस थीटा छा जे बराबरि ईंदो आहे 0 जे बराबरि इन जे करे उन में को बि वर्क न थींदो आहे इक्विपोटेंशियल सरफेसिस ते वर्क डन छा हूंदो आहे 0 हूंदो आहे no work is done in moving charge from one point to another point along the equipotential surfaces यानी हाणे इक्विपोटेंशियल यानी हिन ई वारे लाइन खां जेका नेक्स्ट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड या हुन पासे जेकर असां चार्ज खे मूव कराईंदासीं त उन चार्ज जो जेको वर्क डन हूंदो या उन जे मथां जेको असां वर्क कयो हूंदो उहो छा हूंदो 0 हूंदो छो 0 हूंदो छो त इलेक्ट्रिक फील्ड जेका या इलेक्ट्रिक फील्ड जी डायरेक्शन चओ या इलेक्ट्रिक फोर्स जी डायरेक्शन जेका आहे सो उहा परपेंडिकुलर हूंदी डिस्प्लेसमेंट सां इन जे करे जेका आहे सो वर्क डन 0 जे बराबर हूंदो okay so n point charge for a given radius electric potential is same and the equipotential surface are spherical surfaces centered on the charge यानी उन चार्ज जे बारे में तव्हांखे गोल सरफेसिस नज़र ईंदियूं ऐं अहिड़ियुनि सरफेसिस खे असां छा चवंदा आहियूं इक्विपोटेंशियल सरफेसिस चवंदा आहियूं ठीकु आहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रिएटेड बाय एनी system of charges are always perpendicular to the associated equipotential surface हाणे जेका इक्विपोटेंशियल सरफेसिस आहे जीअं तव्हांखे गोल दायरा ॾिसण में अचनि हिननि जे बिल्कुलु परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जेका लाइन ठाहींदासीं उहा लाइन असांजी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हूंदी या लाइन ऑफ फोर्स हूंदी कहिड़ी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चवराईंदी ठीकु आहे यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसिस खां परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हूंदियूं आहिनि या इलेक्ट्रिक फोर्स जी डायरेक्शन हमेशह इक्विपोटेंशियल सरफेस खां जेको आहे सो परपेंडिकुलर हूंदी आहे ओके सो सर नेक्स्ट कजोसि हाणे नेक्स्ट आहे असांजो कैपेसिटर हाणे कैपेसिटर आहे छा कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर हाणे कैपेसिटर हिकड़ी एक्टिव डिवाइस आहे हिकड़ी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आहे जेका असांजी चार्जेस खे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी खे छा कंदी आहे स्टोर कंदी आहे ठीकु आहे इहा स्टोर केतिरी देर लाइ कंदी आहे उहो हिकिड़ो टाइम पीरियड फिक्स हूंदो आहे असां उनखे टाइम जेको आहे सो असां आरसी कांस्टेंट चवंदा आहियूं ठीकु आहे उहा वैल्यू हिकिड़ी फिक्स हूंदी आहे उहा असां हिते डिस्कस कोन कंदासीं ठीकु हाणे उहे स्मॉल टाइम हूंदो आहे उहो एॾो वॾो टाइम कोन हूंदो आहे 2 ॾींहं रखे या 3 ॾींहं रखे पर टाइम हूंदो आहे उहो जेको आहे सो कैपेसिटर इहे हर हंधि तव्हांखे ॾिसण में ईंदा तव्हांजे पखे में लॻल हूंदा तव्हांजी वॉशिंग मशीन जे कंहिं हंधि लॻल हूंदा ठीकु आहे यानी इहे जिते बि मोटर हूंदो या जिते बि असांजी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हूंदी उते इहे लॻल हूंदा आहिनि कैपेसिटर सो जेके कैपेसिटर आहिनि हिकिड़ियूं इलेक्ट्रिकल डिवाइसिस आहिनि जेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्जिस खे स्टोर कंदियूं आहिनि ठीकु हाणे इन्हनि जी कंस्ट्रक्शन कीअं थींदी आहे a capacitor consists of 2 parallel plates having opposite charges connected to a potential difference V हाणे ॿ ही पैरेलल प्लेट्स हूंदियूं आहिनि ठीकु आहे उन्हनि जे उहे ॿई अपोजिट चार्जिस हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे मथां हिन प्लेट जे मथां उन्हनि जे विच में हिकिड़ो स्मॉल डिस्टेंस हूंदो आहे अहिड़े तरीक़े सां उहे कैपेसिटर ठहियल हूंदा आहिनि जीअं तव्हांखे हिते हे ॾिसण में बि अची रहियूं आहिनि ओके सो हे हिकिड़ी प्लेट टंग आहे हिन जी ठीकु आहे ॿी हे प्लेट आहे या हिन में तव्हां ॾिसण में अची रहियो हूंदो वाज़े हे प्लेट आहे ॿी हे प्लेट आहे ऐं एक्सपेरिमेंटली इहो ॾिठो वियो आहे जेका चार्ज आहे उहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूंदी आहे पोटेंशियल डिफरेंस जे यानी जेतिरो पोटेंशियल डिफरेंस वधीक ॾींदासीं ओतिरियूं चार्जिस हुन प्लेट्स जे मथां वधीक स्टोर थींदियूं ऐं जॾहिं इहा प्रोपोर्शनलिटी हटाईंदासीं उते को न को कांस्टेंट ॾींदासीं जेको सी आहे ऐं इन सी खे असां कैपेसिटेंस चवंदा आहियूं कैपेसिटेंस इज नथिंग बट एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जिस
कैपेसिटर जी एबिलिटी आहे उनखे असां चवंदा आहियूं स्टोर करण जी, उनखे असां चवंदा आहियूं कैपेसिटेंस। ऐं उनजो कैपेसिटेंस जो यूनिट फेराड आहे। फेराड हिकिड़ो वॾो यूनिट आहे, उनजे लाइ असां नंढा यूनिट यूज़ कंदा आहियूं, माइक्रो फेराड, मिली फेराड, नैनो फेराड। हाणे फेराड जी डेफिनेशन छा आहे? इफ द चार्ज ऑफ वन कोलम गिवन टू plates of capacitor produces potential difference of 1 volt, then the capacitance is 1 farad। जेकर इन्हनि ॿिन्हिनि प्लेट्स जे विच में जेका सो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आहे ऐं उन ॿिन्हिनि प्लेट्स जे मथां चार्ज 1 कोलम आहे, त असां चवंदासीं उन कैपेसिटर जी कैपेबिलिटी या एबिलिटी केतिरी आहे? 1 फैराड आहे। ओके, सो 1 फैराड इज 1 कोलम अपॉन वोल्ट। ओके, हाणे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर छा हूंदो आहे? इहा साॻी कंस्ट्रक्शन हूंदी आहे, ॿ पैरेलल प्लेट्स हूंदियूं आहिनि ऐं उन प्लेट जे को न को एरिया हूंदो आहे ऐं उन्हनि प्लेट्स जे विच में सेपरेशन डी हूंदी आहे, ठीकु आहे, यानी हिकिड़ो नंढो सेपरेशन हूंदो आहे जंहिंखे असां डी सां रिप्रेजेंट कंदा आहियूं। ओके, सो अहिड़े क़िस्म सां पैरेलल प्लेट हूंदो आहे, उहो असां डेरिवेशन कयूं था। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट कजोसि। हाणे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जॾहिं असांजो ॿियो को मीडियम न हुजे, एयर हुजे, इफ क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, सो इन वैक्यूम सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ओके, जेको आहे सो असां कैपेसिटर वारी इक्वेशन खे असां रीअरेंज कयोसीं। द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी is related with the distance and potential, so E is equal to V upon D या V is equal to E D। हाणे या जेका आहे सो असां E जी वरी वैल्यू पोइ ते पैरेलल प्लेट मां कढी आहे, असीं जेका अगरि डेरिवेशन कईसीं E is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पोइ असां V ऐं E D जेको आहे सो उते E जी जाइ ते सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐं D पंहिंजी जाइ ते, इहा वैल्यू वरी या सिग्मा जेको आहे सो असां पढ़ी आहियूं Q अपॉन A जे बराबरि थींदो आहे ऐं Q जेको आहे सिग्मा A जे बराबरि थींदो आहे। C वैक्यूम हाणे मथे मथे इक्वेशन 1 आहे, जॾहिं इन में पुट कंदासीं इहा वैल्यू असांखे छा वञी मिलंदो? सी वैक्यूम सिग्मा ए डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीकु आहे, हाणे जेको आहे सो असांजो जेको फार्मूलो वञी बचंदो फाइनल, सी वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ओके, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, देयर इज ओनली एयर ओके बिटवीन द प्लेट्स। सो असां वटां जेको आहे सो इहो वञी जेको आहे सो कैपेसिटेंस थींदी, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जी कैपेसिटेंस जो फार्मूलो छा आहे? सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी जे बराबरि थींदो आहे। इहा कैपेसिटेंस डिपेंड कंदी आहे एरिया ऑफ प्लेट्स ते, जेतिरी वधीक एरिया हूंदी ओतिरो वधीक कैपेसिटेंस हूंदी। जेकर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखंदासीं त असांजी कैपेसिटेंस वधंदी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम न हूंदो त असांजी कैपेसिटेंस डिक्रीज थींदी। ठीकु आहे, ऐं जेतिरी सेपरेशन घटि हूंदी ओतिरी कैपेसिटेंस जेका आहे सो उन कैपेसिटर जी वधंदी। ओके, so next आहे असां वटां case B, if insulating medium or dielectric with relative permittivity epsilon r is placed between the capacitor, पोइ असांजो इहो फार्मूलो कीअं थी वेंदो, उनखे असां जेको आहे सो कीअं लिखंदासीं? पोइ असां लिखंदासीं a epsilon naught epsilon r upon d। ठीकु आहे, ऐं इहो जेको आहे सो मीडियम सी मीडियम थी वेंदो। ओके, सो हाणे वरी असां नेक्स्ट स्लाइड ते ॾिसूं था उनखे उहो कीअं थींदो। ओके सर नेक्स्ट कजोसि। So उनखे असां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चवंदासीं। हाणे रेशियो बिटवीन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एज मीडियम टू इट्स कैपेसिटेंस विद इन एयर। हाणे सिंपली कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ या कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, इन्हनि ॿिन्हिनि जो रेशियो खे असां छा चवंदा आहियूं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चवंदा आहियूं, या एप्सिलॉन आर जेको आहे सो रिप्रेजेंट कंदो आहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट खे। ओके, इहा जेका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आहे हर मीडियम जी फिक्स हूंदी आहे ऐं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बि यूनिट न हूंदो। ओके, सो सर नेक्स्ट कजोसि। हाणे असांजो नेक्स्ट जेको आहे सो उहो इहो आहे त असां इनका जेका आहिनि सो कैपेसिटर जी जेको आहे सो असां कैपेसिटर्स खे कंबाइन कीअं था करे सघूं। हाणे जीअं मूं तव्हांखे जो फेराड जेको आहे सो वॾो यूनिट आहे, हुनजे लाइ नंढा यूनिट हूंदा आहिनि, माइक्रो फेराड थी वियो, पिको फेराड थी वियो, नैनो फेराड थी वियो, हुननि जी वैल्यूज़ तव्हांखे हेठां गिवन आहिनि। ओके, सो जेका कैपेसिटेंस आहे उहा डिवाइस जी प्रॉपर्टी हूंदी आहे, या हमेशह पॉजिटिव हूंदी आहे। ठीकु आहे, इन जी वैल्यू कॾहिं बि नेगेटिव नथी थी सघे। ओके, सो सर नेक्स्ट कजोसि। हाणे जेको आहे सो सर्किट्स तव्हां ॾिठियूं हूंदियूं, उन्हनि में कैपेसिटर डिफरेंट फैशन में अरेंज थियल हूंदा आहिनि, कुझु सीरीज़ में हूंदा आहिनि, कुझु पैरेलल में हूंदा आहिनि। असां पहिरियों जेको आहे सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़ूं था। जॾहिं असां कैपेसिटर्स खे पैरेलल फैशन में डिज़ाइन कयूं, जीअं हिते तव्हांखे ॾिसण में अचनि पिया, उहे सॼा कैपेसिटर टई जेके आहिनि सो हिकिड़े ई पोटेंशियल डिफरेंस सां अटैच आहिनि, जेको वी आहे। ठीकु आहे, हुन सभिनी खे पोटेंशियल डिफरेंस साॻियो पियो थो मिले ऐं हिननि वटां जेको करंट आहे उहो सभिनी खे डिफरेंट मिलंदो। ठीकु आहे, या चार्जिस जेके आहिनि सो उहे डिफरेंट मिलंदियूं। सो वो कीअं असां उनजो फार्मूलो ड्राइव कंदासीं? सर नेक्स्ट कजो। So all three capacitors must have the same potential difference drop or voltage of VAB, ऐं VAB जे विच में जेको पोटेंशियल डिफरेंस हूंदो उहो V हूंदो। जनरल कांसेप्ट जॾहिं बि असांजा कंपोनेंट पैरेलल कैपेसिटर या पैरेलल फैशन में हूंदा आहिनि
त उन्हनि ते पोटेंशियल ॾिसो हिकिड़े पासे ब्लू आहे सभिनी जो ब्लू आहे, ॿिए पासे ग्रीन आहे सभिनी जो ग्रीन आहे, पर चार्जेस हर एक कैपेसिटर के डिफरेंट मिलनि, जेतिरी कैपेसिटी हूंदी उन कैपेसिटर जी ओतिरी वधीक चार्ज वो स्टोर कंदो। सो Q1 Q2 Q3 चार्जेस इन्हनि जे मथां स्टोर थींदी। ओके, सो सर नेक्स्ट कजो। हाणे हे जेके कैपेसिटर्स आहिनि ॾिसो Q1 Q2 Q3 चार्जेस स्टोर थींदियूं। हाणे जेको आहे कैपेसिटर वारे फार्मूला Q1 = C1 V1। ओके, छो त V सभिनी जे मथां सेम आहे, इन जे करे V1 नथा लिखूं, V2 कोन था लिखूं, V3 कोन था लिखूं, Q2 जी जाइ ते C2V ऐं Q3 जी जाइ जेको आहे इक्वल थींदो C3 * V। हाणे छा था कयूं असां इन्हनि खे इन्हनि सभिनी कैपेसिटर जाइ ते हिकिड़ो कैपेसिटर जेकर हणणु चाहियूं त उन जी कीअं इक्वेशन ड्राइव कयूं, ठीकु आहे, या टोटल चार्जेस असां कीअं लिखंदासीं, इन्हनि टिनि इक्वेशन खे असां ऐड कंदासीं Q1 + Q2 + Q3 त का न का Q टोटल मिलंदी। Q टोटल बराबर थींदी C इक्विवेलेंट या into V ऐं Q1 + Q2 + Q3 ऐं इन्हनि Q1 Q2 Q3 जी जाइ ते असां इहे वैल्यूज़ रखंदा C1 V1 ऐं C2 V2 या C2V ऐं C3 * V इहे वैल्यूज़ रखंदासीं। ठीकु, उहे असांखे नेक्स्ट स्लाइड ते मिलंदियूं। सर नेक्स्ट कजोसि। हाणे उहे असांखे समराइज़ कंदासीं त असांखे कीअं मिलंदो जेको आहे सो फाइनल फार्मूलो। इन्हनि जॾहिं वैल्यूज़ रखियूंसीं त असांखे फार्मूलो मिलंदो C इक्विवेलेंट = C1 + C2 + C3। ओके, यानी जॾहिं असां इन फार्मूले मां V इक्विवेलेंट जेको आहे सो V कांस्टेंट कढी पोइ ॿिनि साइड उनखे डिवाइड करे छॾियोसीं या रीअरेंज कयोसीं फार्मूले खे, त असांखे फाइनल फार्मूलो छा मिलियो, C1 + C2 + C3 = C इक्विवेलेंट। यानी टोटल जेको आहे सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उहा छाजे बराबर हूंदी, उहा सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी जेकर पैरेलल कनेक्टेड आहिनि टे या टिनि खां वधीक या ॿ या ॿिनि खां वधीक कैपेसिटर, उन्हनि जी कैपेसिटेंस छा थींदी, इंक्रीज थींदी। ऐं जनरल फार्मूलो छाजे बराबर थी वेंदो, C इक्विवेलेंट = C का बि आहे, को बि नंबर आहे उहो किथां बि स्टार्ट थी सघे थो, ठीकु आहे, 1 2 3 4 5 किथां बि, ऐं C I जे बराबर थींदो। इहे सभु जेके आहिनि सो सिग्मा जे साइन में हिन जे करे इहे सभु छा थींदा, पाण में एड थींदा। ओके, सो सर नेक्स्ट कजोसि। हाँ, नेक्स्ट आहे असांजो कैपेसिटर जेके आहिनि सो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। हिते सभु छा आहिनि, कैपेसिटर जेके आहिनि सो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड आहिनि, यानी साइड बाय साइड जेके आहिनि सो साइड बाय साइड कनेक्टेड आहिनि। ओके, हाणे हिन मां चार्ज सभु उहा साॻी फ्लो थींदी। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज जेका बि हूंदी आहे कैपेसिटर, हर हिकु कैपेसिटर ते साॻी हूंदी आहे, पर पोटेंशियल ड्रॉप हर हिकु कैपेसिटर वटि डिफरेंट हूंदो आहे। ओके, सो चार्ज जेको साइन आहे उहो डिफरेंट हूंदो, बाक़ी जेको मैग्नीट्यूड आहे उहो ॿिनि हर जाइ ते साॻियो हूंदो। ठीकु आहे, नेगेटिव वारे टर्मिनल ॾांहुं नेगेटिव चार्ज ईंदी, पॉजिटिव वारे ॾांहुं पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो सर नेक्स्ट कजोसि। हाणे इन जी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कीअं मालूम कजे, हाणे ॾिसो हिन जे मथां जेका आहे सो असां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कीअं मालूम कंदासीं। These equivalent opposite charge came from the originally neutral region AB। हाणे वो न्यूट्रल रीजन किथां आहे उहो असां ख़बर आहे, जॾहिं असां बिकॉज़ रीजन A must be neutral। ओके, सो जेको न्यूट्रल A आहे उहो रीजन न्यूट्रल हूंदो, छो जो पॉजिटिव नेगेटिव ख़तम करे छॾियो, B जो वरी न्यूट्रल हूंदो, ऐं हितां हीअं असांजी ओवरऑल चार्ज जेका आहे सो उहा पॉजिटिव ऐं नेगेटिव हूंदी। Because region B is neutral, there must be positive B negative and on the right plate of C2। ओके, जीअं तव्हांखे फिगर में ॾिसण में अचे पियो, उनखे असां हिते रीड पिया कयूं, ईअं ई असांजी हिकिड़ी सीरीज़ हूंदी, पर हिते पोटेंशियल डिफरेंस हर कंहिंजो डिफरेंट हूंदो। पोइ असां V1 पहिरियों मालूम कंदासीं, पोइ V2, पोइ V3, पोइ उन्हनि V1 V2 V3 खे असां छा कंदासीं, एड कंदासीं। सो सर नेक्स्ट कजोसि। हाणे असां वटि फार्मूलो छा थींदो, जेकर असां हिननि टिन्हनि खे हटाए को हिकिड़ो ई कैपेसिटर रखणु चाहियूं त उन जे लाइ असां वटि फार्मूलो छा थींदो, Q जो फार्मूलो असां पढ़ी आहे C1 V1। ओके, ऐं जेको Q जे लाइ Q2 जे लाइ फार्मूलो पढ़ी C2 V2 ऐं Q3 जे लाइ C3 V3। ऐं इन्हनि सभिनी जेकर असां वोल्टेज जी ॻाल्हि कयूं त उहो छाजे बराबर थी वेंदो, जेको आहे C1 उहो छाजे बराबर थींदो, V ओवरऑल जेका आहे हुननि जी जाइ ते कीअं लिखंदासीं, V = V1 + V2 + V3। ओके, छो असां हिननि खे V खे एड था कयूं, छो त हर हिकु कैपेसिटर वटि पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट आहे, पर चार्जेस सभिनी वटि सेम आहिनि, इन जे करे असां चार्ज जे साम्हूं 1 2 3 न लिखियो आहे। ओके, सो असां हिन V वारे फार्मूले में सभई वैल्यूज़ पुट कंदासीं, पोइ असांखे V कीअं मिलंदी, V1 जेको बराबर थींदी उहा Q/C1। ओके, सो सर नेक्स्ट कजोसि, इहे जेके आहिनि सो डेरिवेशन खे ॾिसूं। सो हाणे असां वटां हाणे हिन जी जाइ ते असां वटि Q छा चइबो आहे, C इक्विवेलेंट into V। हाणे C इक्विवेलेंट असांखे खपे त पोइ असां वटि फार्मूलो चेंज थींदो, इहो C इक्विवेलेंट = Q/V जे बराबर थी वेंदो।
ओके सो सर नेक्स्ट कजो हाणे ॾिसो q जेको आहे सो q इज इक्वल c1 v1 q2 q इज इक्वल c2 v2 इन्हनि जी जाइ ते वैल्यू जॾहिं पुट कंदा सब्स्टिट्यूट v1 प्लस v1 v2 एंड v3 सो v जेको बराबर थी वेंदो टोटल वो q अपॉन c1 प्लस q अपॉन c2 प्लस q3 अपॉन c3 हाणे v जेको आहे सो उहो थींदो q अपॉन c इक्विवेलेंट ऐं बाक़ी सॼो साॻियो रहंदो हाणे q जेको आहे सो कॉमन कढी वठंदासीं ऐं उहो हेॾे लेफ्ट हैंड साइड खणी ईंदासीं q सां कैंसिल थी वेंदो बाक़ी वञी फार्मूलो छा वञी बचंदो असांजो 1 upon c equivalent is equal to 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3 यानी जेका इक्विवेलेंट जेका है सो असांजी कैपेसिटेंस हुंदी इन सीरीज कॉम्बिनेशन वो सम ऑफ इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जे बराबर हुंदी या बिन लफ्जन में जॾहिं असांजो कैपेसिटर सीरीज में हुंदा त उन सर्किट जी या उन सिस्टम जी या उन नेटवर्क जी कैपेसिटेंस छा थींदी डिक्रीज थींदी ओके यानी घट में घट कैपेसिटर जेकर 1 माइक्रोफैराड जो आहे जेका ओवरऑल कैपेसिटेंस सीरीज में असां उन्हनि खे कनेक्ट कयूं डिफरेंट कैपेसिटेंस वारे कैपेसिटर्स के असांखे जेका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलंदी उहा 1 खां बि घट मिलंदी ओके सो सर नेक्स्ट कजोस हाणे असां वटि हाणे जनरलाइज फार्मूलो इहो साॻियो थी वेंदो 1 अपॉन c इक्विवेलेंट समेशन i 1 अपॉन c आहे ओके सो इन में असां जेकर i 1 आहे त 1 अपॉन c1 जे 2 आहे त 1 अपॉन c2 ईअं असांजो फार्मूलो इहो समेशन जी फॉर्म में अची वेंदो ओके सो इहा जेका आहे सो असांजी जनरल फॉर्म आहे या जनरलाइज इक्वेशन आहे सीरीज कॉम्बिनेशन जे लाइ सो सर नेक्स्ट कजोस हाणे ये जेके सो तव्हां जे लाइ ॾाढा कम जा आहिनि कहिड़ी जेको आहे सो फैशन या कहिड़ी डिज़ाइन जेका आहे सीरीज जे लाइ कहिड़ी पैरेलल जे लाइ पैरेलल वारी कॉलम तव्हांजे साम्हूं हले जेको आहे सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो फार्मूलो इहो थी वेंदो ऐं कि हिन में चार्जिस ऐड कंदासीं ऐं वोल्टेज सेम रहंदो आहे पैरेलल में सीरीज में असांजा वोल्टेज सेम रहंदा आहिनि चार्जिस जेके आहिनि सो वोल्टेज ऐड कंदासीं ऐं चार्जिस असांजा सीरीज में छा रहंदा आहिनि सेम रहंदा आहिनि ओके सो हिक एग्जांपल आहे वो ॾिसी था वठूं पोइ असांजो लेक्चर हिते वाइंड अप थियो ऐं सुभाणे इंशाल्लाह वरी जेको आहे न्यू चैप्टर स्टार्ट कंदासीं सो सर नेक्स्ट कजोस हिक अधु कोई प्रॉब्लम आहे इहो ॾिसी वठूं हाणे हे एग्जांपल आहे हिते तव्हांखे जेको आहे c1 c2 ऐं c3 गिवन आहिनि हाणे इन्हनि जी जेका आहे सो तव्हांखे ओवरऑल कैपेसिटेंस मालूम करणी आहे उहा तव्हांजी कैपेसिटेंस कीअं थींदी ॿ जेके आहिनि सो पहिरियां c2 ऐं c3 जेके आहिनि सो उहे पैरेलल आहिनि ठीकु आहे उन्हनि खे पैरेलल फैशन में तव्हां छॾाईंदा c2 ऐं c3 उन्हनि जी कैपेसिटेंस c आहे यानी इन्हनि टिन्हिनि जी कैपेसिटेंस c आहे पहिरीं तव्हां c2 ऐं c3 छॾाए वठंदा तव्हांखे छा मिली वेंदो 2c जे बराबर मिली वेंदो ठीकु आहे जेका आहे सो इन्हनि जी कैपेसिटेंस पोइ इन खे वरी सीरीज सां सॉल्व कंदा त तव्हांखे उहा सीरीज सां सॉल्व करण खां पोइ छा मिलंदी c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2c प्लस 1 अपॉन c पोइ उनखे वधीक फर्दर तव्हां सॉल्व कंदा त उन खां तव्हांखे फार्मूलो मिलंदो सो सर नेक्स्ट कजोस हाणे तव्हांखे फार्मूलो इहो मिलियो असांजी फाइनल जेका आहे सो उहा केतिरी इक्वेशन मिलंदी या उहो कीअं तव्हां c इक्विवेलेंट मिलंदी उहा 2 अपॉन 3 इंटू c इहे तव्हांजा MCQs आहिनि इहे तव्हांजा मेडिकल में ईंदा आहिनि अहिड़े क़िस्म जा MCQs ओके जेकर तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जो नेटवर्क गिवन हुजे पहिरियों c2 इंटू 3 जेका आहे सो यानी ॿ सेकेंड ऐं थर्ड कैपेसिटर जी जेका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिली उहा 2c मिली ऐं c1 जी कैपेसिटेंस c आहे उनखे जॾहिं ऐड कंदासीं इन फार्मूले में पुट कंदासीं त असांखे जेको फार्मूलो या आख़िर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलंदी उहा 2 अपॉन 3 c मिलंदी ओके सो सर नेक्स्ट कजो ॾिसो आहे स्लाइड या पंहिंजो लेक्चर वाइंड अप कयो ओके सो इहो हुयो अॼु जो असांजो लेक्चर उमेद कयूं था ॾाढो फ्रूटफुल रहियो हूंदो तव्हांजे लाइ सो सर